एक मीटिंग कर गेल्या 4 फाटल्या रस्त्यावयल्यान भितर उडकी मारून वचपाक जाय. देयर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज. यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है। हाँ, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है. अरे उस दिन बोला सर कि मैं गार्ड को जो है खिला देता हूँ, गाड़ी जो जाएगा पंचर करा दूंगा. वो लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल करके है. अरे क्या बात हुआ. हेलो, नेवी मंदिर का स्थापना दिवस था 15th नाइट को. हम लोग जब पूरा उसका प्रिपरेशन के लिए आए थे गेट पे, काफ़ी एजेड पर्सन भी था, तो उसी टाइम हम लोगों को सडनली मैंने फोर्सफुली नेवी उस दिन बोला आप लोग अंदर नहीं आ सकते हो. तो हम उसी रात में ही दाजी सर को फ़ोन किया था और दाजी सर को बोला कि प्लीज़ ये सिचुएशन एक अनवांटेड सिचुएशन में बदलने वाले हैं, आप सामने आइए. तो दाजी सर उसी टाइम में फोगा को फ़ोन किया है और नेक्स्ट डे मैंने 16th को ही केम पर्सनली टू इंश्योर दैट गेट खुला है कि नहीं. तो गेट उस दिन आके उन्होंने खूब पूरा खुलवाया और हमारा 16 का जो ओकेशन बहुत अच्छे से गया है. बट उस टाइम बोला गया इट मे बी टेम्पोररीली, बट टेम्पोररीली एक 60 साल का जो हम लोग फैसिलिटीज़ बोलिए जो मंदिर के लिए चाहिए, एजेड पर्सन वो लोग आएगा कैसे, उसका राशन कैसे आएगा अगर रास्ते में हम लोग गाड़ी खड़े करेंगे, दैट टू नेशनल हाईवे. इफ़ नेवी इज़ कंपेल अस टू पार्क इन नेशनल हाईवे, इज़ इट करेक्ट. ये सारे चीज़ हम लोग दाजी सर को बोला है एंड दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू सीएम सर. इट इज़ आवर रिक्वेस्ट एंड इफ़ रिक्वायर्ड सीएम सर को भी यहाँ अगर बुलाया जाए तो वी ऑल विल बी थैंकफुल टू हिम कि सर आके देखिए इतना भावना को साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है. एक मंदिर, 2 मंदिर, तीसरा चर्च और दैट टू ऑर्थोडॉक्स चर्च. मुझे लगता है कि ये गोवा का सबसे पुराना और ओनली वन ऑर्थोडॉक्स चर्च. ये क्या हो रहा है सर? आप प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और आगे आप हमारी तरफ से यही आपको रिक्वेस्ट है. For we have not made any problems here. We have not made any problem to Navy or other publics. So we are amicably stay here. We have no problem at all. So status quo we have to maintain. Same thing. So church is around 56 years back. 2016 governor has come and golden jubilee we are celebrated. In 26 we are our 60th year. So far now we are everybody is staying peacefully here. So same thing should be maintained here and blocking. I mean, so in old age, people are coming to mandir and for a peaceful time. No? So it is blocking the by gate means it is very difficult. आणि इतल्या वर्षापासून कसलो इन्सिडेंट जाऊ ना. Same. अनटोवर्ड इन्सिडेंट हा पळय, बॉम्ब ब्लास्ट किंवा आणि किंवा मर्डर किंवा आणि काय जाऊ ना. गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता. हांगा देवळाची 2 देवळाचे आणि कंप्लेंट केली म्हणजे कितें अशें एक्सेस दिनात म्हणून. आमची 4 दिसाचो पयलीं शेनवारा मिटींग बी आशिल्ली. हांगा आमी मिटींग घेतात म्हणटकूच थंय ताणें आडयलें. कितें आडयलें म्हणटकूच थंयच रावन हांवें दाजीक फोन मारलो. म्हणटकूच थंय 4 दीस जाले म्हणपाक ब्लॉक केल्यात. आनी 60 वर्सां पयलीं पासून आमचे एक्सेस आसा. नवो एकटो ट्रान्सफर जावन येता आनी हे कायदो हाडटा, हे बरोबर न्ही. आतां दाजीन म्हणल्या प्रमाणे एमिकल सोल्युशन जावपाक जाय, तें जावपाक आशिल्लें. जर तर भायर समज रावन आयले जाणटे लोक कशे येतले, भक्त लोक भितर, हे तांकां बी कळपाक जाय न्ही, नेवीवाल्यांक बी कळपाक जाय न्ही. कायदो हाडलो, रूल हाडलो म्हणून इम्प्लिमेंट केलो जावूंक जाय न्हू तशें. आमचे सर्वे करपाक जाय. इतली 60 वर्सां पर्यंत हांगाच आतां म्हाका दिसता 20 वर्सां जातली आसता हांगा कोणूच ना कॉलनी. कोणूच नेवीचे लोक कोणूच रावनात, सर्वीसवाले मेन म्हणल्यार. हो एक्चुअली कम्युनिटल जागो आनी हांगा तांच्या बिल्डिंगेकून पयलीं टाकी बांदल्या PWDन. हो रस्तो आहा पळय तो PWDचो. जेन्ना हो रस्तो PWDचो रस्तो PWD परमिशन दिता जाल्यार नेवी कित्याक कसो क्लेम करता? हो एक्चुअली सिव्हिलन्साचो, नेवी कडेन दिल्लो वापरपाक. आतां मेन म्हणल्यार MS म्हणून आसा पळय, इट इज कॉन्ट्रॅक्ट बेज तांचे नेवीचे आनी तांचे एम्प्लॉईज हांगा रावताले. तुमचे कितें डिमांड आसा? विश्व आमी कितें म्हणटा की जे जशें घडटाले तशें जाताले तशेंच उरूं न्ही, तशेंच उरूं न्ही. कळ्ळें न्ही? चुका जाता आनी हांगा फुडें कितें डेवलप करपाचें आसा, फुडें कितें डेवलप करपाचें आसा. तुमी आमचे कोण आतां म्हाजी गाडी चेक करा न्ही, चेक करा आनी सोडा, सेक्युरिटी दवरा, टायट करा. तर धांक सुरू केल्या नंतर कोण गाडी आसूं जायना. बरें
त्यानंतर आम्ही आमचे कोण हे करताले भायर धाडटाले. पूण रस्तो ब्लॉक जावंक जायना. रस्तो ब्लॉक जायना, भक्तांक रस्तो ब्लॉक जावंकूच जायना. कोणी आसूं, चर्च आसूं, देवूळ आसूं, काली मंदिर आसूं, आमी एमिकेबली हांगा बरें करून आमी इतले वर्सां रावल्ले आसा. आतां हे 4 दीस जाले ऑब्जेक्शन हाडटात. Yeah, we are here from last 60 years, and before all this building would come up, we were established here, and now after this building coming up, they are saying that we want this land, we want to acquire this land. So we are requesting Daji sir to find a solution for this, and once for all, permanent solution काढून सर आमकां दिवं शकता. तुमकां कितें सांगलें? नेवीन अजून काय सांगू ना, ते सराकडे उलयता आणि आपल्याकडे येतले खंय ते But are they blocking the access of blocking access is they're not allowing the vehicle to come inside, and main thing is the parking. Well, when they came here earlier, they told us that they will not allow the vehicles, but after Daji speaking, they said now they will allow the vehicles. So we request once again. सद्याक प्रॉब्लेम ना. So their problem solved झाले, पण as Daji sir has told us, he will take us to CM and get a final solution for this. That is what we are requesting. लास्ट टायमाक म्हणजे तेवटेन म्हणजे ह्या मंदिरा फाटल्यान एक इशू आशिल्लो अयप्पा देवळा कडेन. थंय तांकां एक्सेसाचो इशू आशिल्लो. ते कोर्टान केस चालू आशिल्ले. मागीर हांव निवडून येतकूच हांवें तांकां दोगूय जाणांक एका टेबलार हाडले आनी मागीर सेटलमेंट जालो आनी एक MOU सायन जावपाचो म्हण जालो आनी दॅट इशू वील बी सॉल्व. बंदिस्ते केले आनी तो MOU सायन मारचे पयलीं ते बंद करपाक गेले. सो अगेन वी हॅड टू इंटरवीन आनी अगेन तांचे कडेन उलोवन आमी सांगलें की रस्तो जातकूच तुमी बंद करा. सो तेन्ना ते एग्री जाले. आतां मदींच हे आयलें की हांगा गेट बंद करा म्हणून आनी गाडयो पार्क करता. हांगा रामाचें देवूळ आसा, हांगा काली मातेचें देवूळ आसा, हांगा ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च आसा. ही सगळी जी आस्थापनां आसा दीस इज अ सिवील एरिया. जरी डिफेन्सा कडेन आसली दीस इज अ सिवील एरिया आनी सगळे सिविलियन्स हांगा रावतात. हांगा नेवीचे ऑपरेशनल एरिया आनी हांगा तशें कांयच नेवीचें अशें कांय ना. ओन्ली तांचो स्टाफ हांगा 2 बिल्डिंगांनी रावतालो, तेय बी आतां अंडर डेमोलिशन म्हणून तुमी पयलें पळोवपा. आतां 2 जाणां येथे रावता. सो देर इज नो थ्रेट हांगा अशें ह्या हातून. सपोज नेवीच्या एरियन ऑपरेशनल एरियान तूं भितर वतलो जाल्यार तुवें आनी एक रस्तो क्रॉस करून केवटेन वचपाक जाय. सो इज दॅट वाय दीस इज हॅपनिंग. तुका इतलें कित्याक हें करपाक जाय. सो त्या खातीर हांवें फोगाक सांगिल्लें तूं येवन पळय म्हणून. सो आज फोगा आयिल्लो. सो फोगानूय पळोवन गेले. आमकां कळटा की नेवीकूय बी आपल्या हाजे खातीर सेफ्टी खातीर तांणी हें करूंकूच जाय. बट एट द सेम टायम हांगा जंय गरजूच ना थंय करपाची सेक्युरिटी वाडोवपा जाय, थंय वाडोवंकूच जाय. पूण हांगा जेन्ना सिविलियन एरिया आसा, हांगा सगळे सिविलियन्सूच येता आनी हातूंत भितर खंयच्यान डायरेक्ट नेवीक खंयच्याचूच एक्सेस ना हांगच्यान. आय थिंक सो दीस इज नॉट निडेड. सो हांवें फोगा कडेन उलयलां आनी फोगाक सांगलां हांवें टील वी मीट CM and find a solution that is not going to work. Secondly, we have also requested, I have given them a proposal. ह्यो 2 बिल्डिंग्यो आसा न्ही, ती एक बिल्डिंग आसा which are also very dilapidated. We will take state government to take over all this property. We will give you alternative place. तुमकां खंय सेक्युरिटी तुमी खंय घालपाक थंय तुमी घाला. पूण हांगा हे जे 50-50 वर्सां आमचे भावीक कोण राम मंदिरान वता, कोण ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्चीन वता, कोण हांगा वता. हांकां तुमी भायल्यान कित्याक हें करपाक लायता. कितली जाणटी मनशां येता, एक भावनेन येता, एक भावीक म्हणून एक भावनेन येता की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो प्रभू श्रीराम हो आमचो आधारस्तंभ. आमी सगळे हांगा येतात, हांगा पांयां पडटा, राम जन्मभूमी येता, गर्दी आसता. सो असल्या लोकांक तूं सपोज भायर पार्क कर म्हणून सांगत, भायर खंय पार्क भायर हायवे आसा. हायवे वयल्यान इतले एक्सिडंट्स पयलींच कोण कोण कितले मरता ते आमी पळयता. सो ते म्हणटा भायर कितें तरी करा. सो वी सेड दॅट इज नॉट पॉसिबल. आमकां हांगाच जाय एंड वी वील टेक ओवर दीस लँड इफ यू वॉन्ट and we will see that we give you some alternate space. पूण लोकांचे पळय वी आर ऑल्सो व्हेरी आमकां नेवी आमकां खूब तांकां रेस्पेक्ट दिता आमी. कित्याक आज ते आशिल्ले पूण खंय तरी आमची बॉर्डर्स सारक्यो आसा, बाकीच्यो सगळ्यो बऱ्यो आसात. पूण हें तांणी सपोज आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन केलें जाल्यार म्हाका दिसता हाजेरूय सोल्युशन येतलो आनी ताजेरूय सोल्युशन येतलें. सगळेंच म्हणजे जशें थंय सोल्युशन काडलां हांगा आमकां इजिली सोल्युशन मेळटलें. सो हांगा काय कसलोच एक ऑपरेशनल एरिया आशिल्ली नेवीची जाल्यार हांव समजूंक शकतालो की वी हॅव टू क्लोज इट डावन नाल्यार कितेंय करपाक जाय. हांगा तुमी पळया हांगा 100 मिटर खंयच तुमकां नेवीक एक्सेसूच ना आमकां. नेवीन कितें एश्युरन्स बी दिला कितें ना. नेवीन हांवें तांकां सांगलां जो पर्यंत CM कडेन आमी मिटींग घेना सो नथींग शूड बी तुमी येवन ते बंद करप हें करप करनाकात वीच दे हॅव एग्रीड. आनी सॅटर्डे नाल्यार मंडे भितर CM कडेन मिटींग जातली एंड वी वील स्ट्रेस अपॉन ऑनरेबल CM ऑल्सो की हो जागो आमकां जाय, आमच्या लोकांक जाय. खंयच्याय देवळान खंय वता जाल्यार पार्किंग म्हणटा तें आसूंकूच जाय. आनी जेन्ना पार्किंग आसतलें तेन्नाच त्या देवळा कडेन लोक येतले. फाल्यां हांगा कोण येवपाना देवळान, थंयच्यान चलून येवपा जाय म्हणटल्यार कोण येवपाना. म्हणजे हांगा मागीर आमी प्रभू श्रीरामाचे नाल्यार सिरियन चर्चीन कोण वतलो. काली मातेचे हांगा इतले भक्त आसा आनी एकाच समाजाचे भक्त ना, सगळे समाजाचे लोक काली मंदिर वता
आनी तिका बसतात सो हे लोक खंय वतले खंय वचपा ना सो फाल्यां आनी कितें ताजो इफेक्ट जावचो न्ही म्हणून आमी सगळे हांगा राम मंदिराचो शैलेंद्र तिवारी आसा नाजाल्यार सिरियन चर्चाचो फादर आसा बबन वर्गीस आसा काली मंदिराचो शुभेदा आसा अभिजीत आसा हे सगळे आमी एकठांय आयल्या वी वील ऑल्सो गो टू द सीएम वी वील ऑल्सो गो टू द सीएम एंड एक्सप्लेन हिम ऑल दीस थिंग्स इनफॅक्ट परवा जेन्ना ही मिटींग जातली हांव तांकांय व्हरतलो सो कितें तरी करून एक सोल्युशन ताजेर काडप जाणे करून नेवी ऑल्सो विन्स वी ऑल्सो विन अशें विन विन सिट्युएशन दोगूय जाणांक काडपाक आमी पळयतले पूण ताल की पळय सिंदूर जाल्या पळय तेन्ना आमी सगळ्यांकूच भंय जाल्लो म्हाका जाल्यार एका गोंयच्या एका बरे व्हडल्या सायंटिस्टान सांगलें की तुमकां काराचीसून मिसायल सोडत जाल्यार 20 मिनटां पुरो म्हूण हांगा पावपाक सो दीज आर ऑल थ्रेट्स वीच वी डोंट नो एज अ कॉमन मॅन म्हाकाय दिसता 20 मिनटांनी काराचीसून हांगा कशें येतले सो दीस वी डोंट नो तांकां थ्रेट्स तांकां खबर आसा फाल्यां कितें जातलें तें सो नेवीचें हांव कांय चूक म्हणना बट एट द सेम टायम आमचे भावीक जे आसा जाल्यार आमची देवळां आसा तांकांय साल्वार करपा जाय आमी वी आर फिलींग व्हेरी प्रावड आमच्या प्रायम मिनिस्टरान पाकिस्ताना कडेन करतारपूर जे एक्सप्रेस हें केला पळय कॉरिडॉर म्हणजे गुरुद्वारा खातीर पाकिस्ताना कडेन जागो मागलो आनी कॉरिडॉर केलो हे तर आमी इंडियन आसा भारतान आसा सो सम सोल्युशन कॅन बी वर्क Amicable solution should be worked out. solution can be worked out so that they are also safe, we are also safe.